اثبات بقاء نبوت، احادیث نبوی شریفہ اور ایسے بزرگان سلف کی مستند اور مسلمہ کتب سے۔ Teil 2. Das Fortlaufen des Prophetentums anhand von Beweisen aus Ahadith und von den früheren Gelehrten. جماعت احمدیت کے معاند طرح طرح کی جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی اور امت محمدیت کے 1300 سالہ مسلک سے ہٹ کر ایک نیا مذہب اختیار کر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کی وہی تشریح کرتی ہے جو گزشتہ صلحاء امت اور علماء ربانی کرتے چلے آئے ہیں، اور ان کے مسلک سے ہٹ کر نیا مسلک اختیار نہیں کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں اصل سے چند حوالہ جات۔ Die Gegner der Ahmadiyya Muslim Jamaat werfen ihr und anderen vor, sie erkenne den heiligen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihm, nicht als Khatamun Nabiyyin, Siegel der Propheten, an. Somit habe sie sich von dem 1300 Jahre alten Konsens der übrigen muslimischen Gemeinschaft abgewandt und eine neue Religion begründet. Bereits eine etwas genauere Untersuchung wird aber dem objektiven Leser verdeutlichen, dass auch dieser Vorwurf haltlos, unbegründet und fern der Wahrheit ist. Tatsächlich legt die Ahmadiyya Jamaat den Vers über Khatamun Nabiyyin genau aus, wie dies bereits die früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Ummah getan haben. Unser Standpunkt stimmt mit ihrem Standpunkt überein. Hier sind Ausschnitte aus dem Original. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ Hazrat Aisha, möge Allah Gefallen an ihr haben, sagte, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, Siegel der Propheten ist, aber sagte nicht, dass nach ihm kein Prophet erscheinen wird.